Dobar dan gledatelji, ja vas sve pozdravljam. Pozdravljam naročito ove koji su se pretplatili. Hvala vam na pretplati. Evo, zašto sam sretan? Sretan sam, uspio sam nabaviti zadnji trap, isto od Audija. I sretan sam jer vidim da ću uspjeti ovo izgurat do kraja i napraviti taj auto. Ne mogu 100% sa sigurnošću reći da ću se provozati u ljeto s njim, ali ja mislim da ću sigurno moći ukrenuti ključ, upaliti motor. To je to. Biće na točkova najvjerojatnije sve. Znači prednji, zadnji kraj. Evo što vidite, ovo sam dvorište malo riješio u normalu. Riješio sam se ovih dijelova nepotrebnih, nešto sam prodao, nešto sam riješio se u staro željezo, ovo normalno šasija i to, karoserija. Razlika između šasije i karoserije. Motor je pokriven, 180 kg težak, trenutno muku mučim, ne znam šta ću s njim uopće, kako da ga pomjerim. Trebao bi ga dići pa malo vidjeti dole mastano, očistiti to mast tu i zemlju pomiješano, prljavštinu tu i vidjeti di curi, prekontrolirati još možda koje treba zamijeniti brtvu i semering i to je to, ali ne mogu 180 kg, stoji mi dole na klocnama. Morat ću neku kao dizalicu, neku kao veliku kozu napraviti i kao vješalo onako, jel? I da to uspijem dići na flašnicu i onda vidjeti sred sve i pripremiti normalno da mi može sjesti unutra kad za to dođe vrijeme. Obukao sam ga u najlon, novi, onaj stari već dotrajao, krenio je malo da curi na neke stvari, na nekim dijelovima. Otkriću ga sad, pokazat ću sad je. Ovo je samo danas, evo nedjelja, odmah ću ga najvjerojatnije ovaj video i objaviti. Biće nešto kraći, neću puno ništa raditi, moći. Jer sam evo, tek sam sad ovo uspio evo danas nabaviti, realiziram već to par dana. Probat ću vidjeti, prilike staviti ovako na suvo da dočaram vam eto kako će to, gdje šta da dođe i normalno otkrićemo ovo sve da vidite. Još jednom, pa ćemo u sljedećem videu malo stvarno pokazati, znači, radove, baš same radove. Sad ćemo samo špekulirati malo šta, kako i to. Eto, polako. Kiše je i bilo i sinoć. Skoro svaki dan pada, bolje ne možemo ni očekivati za ovo doba godine. Ipak je zima. Neću ni morat. Znači ovaj se ide tu, a onaj moram prebaciti tamo. Ovaj je rastavljen. Sad ću sam da vidim ovo komplet ovako. Sad ovdje ima anker ploča pa. Znači na poziciju sad on bi trebao nekako tako da stoji. Dobro, teško ga je sad i naštimati, vidiš kad to sve igra. Klacka ga. Viš ne mogu. Ima još ova jedna polugica koja dođe. Štanga ova dođe, tako to mora ići dole još. Sad je on ostao u tom nekom položaju. Krivo mora bi ovaj popustiti poslije. Sad ne znam kako originalno stoji u Audiju, da li ide, aha, ovako ide na ovu stranu. Znači to
Ovo ću ja morat još sve riješiti hrđu, ofarbat sve kako treba. Tu ne znači, sad sam se zaprkao. Sada ide gore. Nevjerovatno. Ne znam da li je ovo lijeva ili desna strana. Vidjet ćemo to poslije. Normalno ovaj sad donje rame mora ići i više dole tamo. Bi trebalo tako ste. Tako ovdje ćemo napraviti neke ušice. Centar, znači centar kotača, tako bi nekako to trebalo da stoji. U centru. Sad vjerojatno možda još mogu unutra. Sad koliko će mi trebati onda za felku. Da će biti duboka, da li moram negdje naći neku sredinu. Da mi nije ova glavčina previše unutra, a da mi nije ni previše izbačena vani. Znaš kako se okreće. Kada nema šta da drži. Da mi je samo provizore, malo da vidim. Znači tako. Još malo možda. Jer on mora imati malo nagib. Znači ne 100% da je ravno sa šasijom, nego malo ipak ova strana mora biti višlja. Zbog udarnih rupa. Jer sami trav treba ići ne strogo gore, nego malo ovako. Jer rupe ipak dolaze sa ove strane. Samih ovo točka mora biti pod visinom malo, ne previše. A i šasija će isto biti malo zadnji kraj odignut više od prednjeg. Da nam u brzini ne bi neko već odletilo gore. Zbog zraka. Aerodinamika. Znači tako je to. Ovo ćemo na drugoj strani, ali neće samo da staviti. Da vidimo da li snimi odatle polusovina. Šta će se s njom dešavati? Ovdje ću najvjerojatnije, bit će dobro ako budem mogao samo uz glop promijeniti, staviti od prednjeg kraja, jer će pasati onda ove sad ne pašu ovdje. A da sada čim to krenem dizat, pašće tamo. Da vidimo otprilike. Možda ćemo morati ovu cijev korigirati, nju, drugu navart, vamo ovdje naprijed usjeći. Malo za nju. Mislim da to bi tako nekako trebalo. Evo u radioni šta sam prošle godine radio, znači zabat sam ovaj dovršio, odnosno zid, a gore ima zabata. Napravio sam ovaj krov, trapez lim sam stavljao gore, nema više onih salonit ploča i svega. To sam imao neke grede pod račun, onda sam malo kupio OSB-a, prišio to sve. Evo kako to sad izgleda. Uglavnom malo bolje nego i urednije nego prije. Ovo je što sam bio počeo, ne znam jesam to i snimio, više ne mogu se sjetiti. Dosta sam i snimio toga, ali normalno kad se pravi kad montiram video, onda više ne znam više šta sam isjekao, šta sam stavio. Kalup sam pravio vozačevi vrata. Ovo je model čisto od kartona da se vidi šta kako. Dobro, to je sad priča za sebe. Sad ćemo probat. Kažu da od običnog sa prednjim pogonom Audija, od njega da zadnje kočene čeljusti i diskovi pašu na quattro. Ovo je od quattra. Sad ćemo probat trenutak spoznaje. Trenutak istine.
čeljusti, da li će čeljusti moći? Ne paše. Eto. Trenutak istine ne paše. Taj je rekao paše. A internet je rekao jedan puta odgovara, drugi puta ne odgovara. Da, preširoko je ovaj dio. Faktički ne nasjedne do kraja, a ono ovdje već zapinje. Strane u mrežu. Ajde da vidimo ovo. Najvjerojatnije i ovo neće štimati. Vidimo samo malo. Ne mogu sad to sve ni znati dok nemam diska. Šteta, ovi diskovi su jako dobri. Jako malo su prešli. Vidi se da nije puno kočito. Sad, da. To je ovako stojalo na ovu stranu. A rupe negdje odgovaraju. Rupe odgovaraju otprilike. Ali ovdje neće pasati. Evo vidio. Znači ovo neće paštimati. Da, i sad bi ja trebao to s ove strane zavrnuti. Osim ako nisam uzeo, čekaj, ne, ovo je desna strana. A ta je glavčina od lijeve. Tu smo napravili grešku. Čekaj. Da vidimo ova kako bi. Možda ako bi zamijenio strane. Ako ih ranije nisam zamijenio. Sad se to teško i vidi kad je sve hrđavo i nikako. Da. Isto se dešava, vidi ovo. Znači, ova manžeta sad dodiruje ovaj ovdje izvod Hollander Time. Viš, kad se stegne, da, nikako ne odgovara. Nije to. Te jebe. A mislio sam taman da će biti taman. Rekao, neću morat kupovat kliješta, neću morat kupovat diskove sad. Znači, neće mi pasat. Dobro, ajde. Biće dobro ako bude nešto sportsko da se može, ali ne znam stanje na tržištu. Neke malo veće diskove i veće kočione čeljusti. Dobro, oduševljenje malo prošlo. Hoćeš se uhvatiti. Zabrnuti. Ništa, to je to. Znači ne paše. Eto, ako kome bude trebalo diskovi, kočione čeljusti za A6, C5 samo sa prednjim pogonom, ovo je zadnje kraja, ali zadnji pasivni pogon, znači nema aktivni, nema polusovine. Nisam se baš najbolje izrazio, ali ako kome bude trebalo to imam, evo za prodaju, a usput kad dođe može pogledati repliku Lamborghinija. Šta je tu je? Za polusovinu morat ćemo još vidjeti šta kako, da li se može samo promijeniti ovaj unutarnji zglob ili ću morat čak rezat ne baš na pola, ali na nekom dijelu i spojiti, znači zvariti jednu i drugu polusovinu. Znači onu krenut od mjenjača, krenut koja je bila i doći negdje do malo
malo prije ovoga vanjskog zgloba, tu osjeć, da utokar jedno u drugo i da dobro zavari jednu i drugu stranu. Ušice ću morat, imam neke već, ali morat ću ja prilagoditi. Ili druge napraviti. I moram točno još naći, sad kako znači odavdje stoji, da li ovaj dio izbaciti više ruvu van ili tu da bude sad otprilike gdje stoji, da ostane tako. A onda ćemo vidjeti kad bude sve. Vidjeti šta ćemo sa amortizerom. Volio bi kad bi našao nešto sportsko da se može naštelovat pa staviti. I vidjeti još šta će biti sa kočnicama, da li neki disk naći malo veće, da je malo bolje i da ima neke čeljusti malo bolje. Ipak je tu težina sad na zadnjem kraju. Šta još nisam rekao da svaka ta felga ima svoj normalno vanjski promjer, širinu, jote i et. To je u stvari taj dio, znači koliko je razmak od ove, kad dođe normalno, kad bude bio taj disk, od diska do ruba ovog blatobrana, znači koliko je taj dio uvučen. Odnosno felga kakva nam treba, baš za to, da li su duboke felge, da li su plitke felge i tako. Sad, nemam ja ni felgi takih. Imam 17 koje su dosta plitke, sad normalno kad bi njih stavio, to bi bilo vjerovatno negdje unutra. Mogu bi čak možda da vidimo otprilike. Sad, gdje nabaviti felge, znači da se može gledati po tim jotima i taj ET i svašta ostalo što mi treba, znači gdje nabaviti po narudžbi, znači da se radi po narudžbi kupca, jer to će sve varirati, prednji kraj i ovaj zadnji kraj, to će sve biti, kaže ovaj previše unutra, baš kao što ima snimke ove na internetu gdje se vidi kad ljudi običnu neku felgicu stave na pravi original Lamborghini Murcielago, da to bude bog te uvučeno, ružno za vid uvučen, to čak bude dosta, jer on ima dosta širok točak. Eto, to je izgleda toliko za ovo kratko javljanje. Pa sljedeći put kad bude, ne znam točno kad, kiša me zafrkava. Uglavnom kad čim bude mogo ja prije, kad bude ovaj dizalica gotova pa da se može i motor. I moram ovaj motor sad njega podići, što kaže, relocirat na drugu lokaciju, da mogu ovo još malo vratiti nazad i da se može raditi gdje treba. Ali evo sad kako stvari stoje, tako nekako bi to trebalo biti. Znači ovo rame kako iz zraka mi izgleda, ovdje ću dole normalno morat prepravljati, bit će to drugačije. Ovaj zadnji kraj, dosta ima tu posla iz Afrikancije i nosačići koji kaki idu ovdje, a uspuha će to biti kutija jedna najvjerojatnije ili nešto drugo. Nosači, normalno motor, mijenjaš, sve to, svašta nešto. Toliko je to za ovaj puta. Nadam se da vam je barem malo ovo ubilo neku dosadu. I eto da neku imamo javljanje konzistentno koliko god možemo. Nemojte nešto zamjeriti. I do sljedećeg javljanja ja vas sve pozdravljam. I vidimo se. Pozdrav ljudi, živjeli gdje god da ste.